السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ آج ہماری محفل میں موجود ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیں شاہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ بھی بیٹھے شاہ جی جنید میاں، جب سے اسمبلی میں ہماری کی ہوئی تقریر کا شور و غوغا ہے پوری دنیا میں، جی ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس قدر داد مل رہی ہے ہماری اس تقریر کے حوالے سے ہمیں کہ یقین مانیے کہ بین الاقوامی سطح پہ اسے سراہا جا رہا ہے۔ واہ رے واہ۔ بلکہ کچھ لوگ تو اس کو خان کی اس تقریر کے تقابل میں لا رہے ہیں جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کی تھی۔ کس تقریر کی شاہ جی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یا تو آپ کا ٹی وی خراب ہے یا پھر آپ کا دماغ خراب ہے۔ خدا کا نام لے۔ ارے بھائی، پوری دنیا سے ہمارے اوپر داد و تحسین کے ڈونگرے برس رہے ہیں، بھیگ چکے ہیں ہم سر سے پاؤں تک۔ شاہ جی پھر ایک ایک ڈونگرا ہم بھی برسا دیں۔ آپ کے پاس تو ہوں گے ڈونگرے، جی جی۔ یہ بھائی صاحب تو میرا خیال ہے چھپڑ کے مالک لگتے ہیں۔ ملا یہ فون اگر اس میں بیلنس نامی کوئی چیز ہے تو ملا یہ فون امریکہ میں اس فیملی کے ساتھ جنہوں نے تقریباً 3 گھنٹے کی کال کر کے ہمیں کہا کہ خدا را آن لائن ہی ہمارے بچوں کو تقریر کرنے کا فن سکھا دیا۔ ارے واہ، میں کیا آپ کہنے کی شاہ بات سے اختلاف کرنے کی جرت یا جسارت نہیں کر رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کس تقریر کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی تقریر؟ او جیڑی میں ملتان دے گلی نمبر 6 وچ حاجی صدیق دے بچے دیاں مسلمانیاں تے کی تھی۔ حد ہو گئی ہے جبھی پوری دنیا سے فون بج بج کے ٹر 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 فون کو چکر چڑھ گئے ہیں، اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کہاں تقریر کر چکے ہیں۔ شاہ جی ایک دفعہ بتا دیں گے تو آپ کے پیسے لگ جائیں گے۔ بتا دیں کس تقریر کی بات ہے؟ اسلام آباد دی جیڑی قومی اسمبلی نہیں جدے اندر ایم این اے بہندے دو تے بہ کے کیتی ہے میں وہ تقریر۔ اوہو باؤ جی، دا مطلب تسی شاہ جی دی تقریر نہیں دیکھی؟ بتائیے۔ میں نے نہیں دیکھی۔ میں بھی نہیں دیکھ سکے۔ جا یار، تقریر ہی نہیں دیکھی؟ ان سے تو ہم ہلکا ہلکا اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں۔ آپ کو ملتان سے آ کے کوئی چھوٹا سا لڑکا وہ پھینٹی لگائے گا کہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ وہ لڑکا ہے کون۔ مرشد اسی تے نوکرے گئے ہیں تاڑے، بس ساڑے گھر لائٹ نہیں سی آ رہی۔ نہ کارچ لائٹ نہ منہ تے لائٹ۔ ویسے معافی کے ساتھ آپ دونوں نے ایک تاریخی تقریر مس کی ہے۔ اچھا واقعی؟ ویسے اس میں تھا کیا؟ او دے وچ آدھا کلو گوشت سی، 1.5 کلو ٹینڈے سن، اتنا کو ادرک بھی سی، 6 ہریاں مرچاں کٹ کے ڈالیاں سن۔ تقریر میں کیا ہوتا ہے؟ لفاظی جو سرمایہ شاہ محمود۔ شاہ جی انہوں نے سنی ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں شاہ، کیا کہا تھا جی؟ سر تقریر تو میں نے نہیں سنی لیکن شور بہت سنا ہے۔ شور تے تواڈے محلے چ پیا ہی رہندا ہے، کدی کسے دی چھت ڈگ پیندی ہے، کدی کسے دا منڈا گھروں دوڑ جاندا ہے، کدی تواڈا میٹر کٹیا جاندا ہے، پھر آپس وچ لڑ رہے ہوندے ہو پیسے دتے سن تے بل کیوں نہیں جمع کرایا۔ کیا ہو گیا شاہ جی آپ کو؟ ہن یہ تقریر اچھی لگی تینوں؟ موٹے 10 ذرا انہوں کی تقریر کیتی ہے شاہ آپ محمود نے۔ بتا دیں یار۔ کمال دی جذباتی تقریر سی سر، ایکشن تو پتہ لگ رہا سی لیکن مینوں اردو دی سمجھ نہیں آتی۔ شاہ جی کیا ہو جیڑی انہوں دی میں چھت دے گی ہے نا وہ تیرے تے یوں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا شو کرنٹ افیئر سے منسلک ہے، مگر یہاں آ کے معلوم پڑا کہ آپ کا شو لاہور کے تھیٹر سے منسلک ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ شاہ جی کو؟ یہ بچی آپ سب میں پڑھی لکھی لگتی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ شاہ محمود کس طرح قومی اسمبلی میں حق کی آواز بن کے باطل کو للکار رہا تھا۔ بتائیں جی، آپ بتائیں۔ سر سنی تو میں نے بھی نہیں ہے، میری شادی کی سالگرہ تھی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈنر پہ گئی ہوئی۔ لو کر لو گا۔ کی لوڑ سی انی نکی عمر اچ بیاہ کرانا۔ اگر تو 9th اچ پڑھ رہی ہوندی تے بغیر امتحان تو کلیئر ہو جانا۔
जुनैद मियां, जब कौमी असम्बली में तबले जंग बजा तो इस शख्स का एक एक लफ्ज अपोजिशन पर बम बन के गिरा। शाह जी कोई जंग लगन वाली है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। शाह जी छोड़े, सादा और मासूम आदमी है। इनके मोहल्ले में तो करियाने की दुकान 3 दिन से ज्यादा बंद रहे ना तो पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला देता है कि जी इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया ने हमला कर दिया। हालां हमला कोरोना ने कीता हुंदा। अच्छा चले शाह जी, मेरी बात सुने जरा, कूल डाउन प्लीज, रिलैक्स। हमारी बदकिस्मती है, हम यही कह सकते हैं ना कि इस तारीखी तकरीर को सुनने से हम लोग महरूम रहे। हमारी महरूमी, हमारी बदकिस्मती शाह जी, हमारी बदकिस्मती। तेरे वर्गियां औरतां हुंदियां ने जिन्हां नूं फौतगी ते रोना ना आवे ते अपने आप नूं दंदल पा लेंदियां। मुझे माफ कर दें, हमारी महरूमी है ना कि हम इस तारीखी तकरीर को नहीं सुन सके। ये बताइए शाह जी प्लीज, आपसे एक सवाल था, तकरीर तो की होगी आपने, लेकिन जो सुनने में आ रहा है इधर उधर से वो कोई -1 की बातें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिप्लेस करके आपको लाया जा रहा है। ये -1 है क्या? जुनैद सलीम, शाह महमूद के अंदर इक्तदार की लालच नहीं, शाह महमूद कुर्सी का भूखा नहीं, शाह महमूद वजारत उज़्मा का कभी भी मुतमन्नी नहीं रहा। क्या कहने शाह जी? चलो शाह जी ने तो आज वर्का ही फाड़ दिया फिर। ऐलान किए देता हूं आज आपके इस हस्बे हाल में कि -1 कभी नहीं होगा। अच्छा, जबरदस्त। माना कि शाह महमूद मुख्तलिफ हलकों में खान से ज्यादा सराहा जाता है लेकिन -1 नहीं होगा। माना कि शाह महमूद खान से ज्यादा विजनरी है मगर -1 नहीं होगा। माना कि शाह महमूद पाकिस्तान की कमजोर मईशत में गुब्बारे की तरह फूंक भर सकता है मगर -1 नहीं होगा। माना कि अपोजिशन भी शाह महमूद के साथ चलना चाहती है मगर -1 नहीं होगा। क्या कहने? माना कि पूरी आवाम शाह महमूद को वजारत उज़्मा की कुर्सी पे देखना चाहती है मगर -1 नहीं होगा। शाह जी वैसे तुसी टेंशन ना लवो, -1 होया भी तो सर्दियां नूं होना है। शाह जी तारीखी जुमला बोल दिया गौरी साहब ने। बड़ा तारीखी जुमला है, 6 महीने और लेट करा रही है। शाह जी मेरी बात सुने, जो मर्जी हो जाए इस्लामाबाद में -1 तो फिर भी नहीं होना। एक बात आपको बताए देता हूं जी, कि खान अगर खुद भी कहे तो हम वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। ताड़ियां मारन दी की लोड़ है, मैं ते खान दा ध्यान पड़वा रहा था। किस तरह ध्यान बढ़वा रहे थे? यही कि खान घबराना नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमें अपने नजरियात से नहीं हिला सकती। बेशक हुकूमत चली जाए नजरिए पे समझौता नहीं करेंगे। जबरदस्त। इसका मतलब है कि शाह जी आप नजरिए पे समझौता नहीं करेंगे, वजारत जाती है आपकी तो जाए। हुकूमत चली जाए तो वजारतां भी चलियां जांदियां। जाहिर है शाह जी, हुकूमत जाना वजारत जाने को कहते हैं और खैबर मेल जाने को नहीं कहते। तो ठीक है, फिर जो शख्स अवाम के वोटों से इक्तदार पे बैठा है उसे कुर्सी से हटाने वाले ये कौन होते हैं? उसे अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हटा सकता। ये बिलावल किस बाग की मूली है और हमने ये शुक्र करे मूली कहा है, वरना हम बैंगन भी कह सकते थे, टिंडा भी कह सकते थे, कद्दू भी कह सकते थे, खीरा भी कह सकते थे और चपनी भी कह सकते थे। शाह जी दूसरी इज्जत अफजाई आपने बिलावल साहब की ये की है कि आपने उनको बाग की मूली कहा, खेत की मूली नहीं कहा। मुहावरा बदल दिया आपने। वाह जी वाह। देखिए खेतां च असीं कदी गए ही नहीं तो उत्थों दी मूली दा सानू की पता है। शाह जी वैसे अपोजिशन तो बहुत सख्त तपी हुई है। भाई असल गुस्सा इनको ये है कि बजट कैसे पास हो गया। असल गुस्सा इनको ये है कि शाह महमूद ने 160 वोट कैसे इकट्ठे।
आपने 160 फुट इकट्ठे किए? और ठंड नाल इकट्ठे होए होए ने ये एमएनए ने कोई शॉपर नहीं जेड़े नेरी चले ते इकट्ठे हो जाते करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, कुछ दिखा के डराना पड़ता है। चलिए जाने दे, हम सब जानते हैं कि जब पिंडी से आंधी चलती है तो सारे एमएनएस जो हैं वो शॉपर्स की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅੱਜਕੱਲ 120 ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇਓ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक कोई 70-80 अरब रुपए जो हैं वो मकामी सयाहत से कमाए जाते हैं या सर्कुलेशन में आते हैं, और कमो बेश कोई 8-9 लाख लोग जो हैं वो बराह रास्त सयाहत से मुंसलिक हैं। लेकिन अब इस लॉकडाउन के नतीजे में 26% से ज्यादा जो होटल है वो मुस्तकिल तौर पे बंद हो चुके हैं। अच्छा भाईजान, इसका हम पहले भी कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान जैसी जो कमज़ोर मईशत है उसका ये कोरोना जो है कोविड-19 इसने किस तरह कबाड़ा किया है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 12 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान अब तक हमें हो चुका है ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से। और जाहिर है कि दुनिया भर की मईशतें हैं, लेकिन दुनिया भर की मईशतें इतनी तगड़ी थी कि शायद वो किसी हद तक इस धचके को, इस झटके को बर्दाश्त करने के काबिल हो। वैसे तो कहा जा रहा है कि कोई मुल्क भी अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन बहरहाल शायद वो जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन पाकिस्तानी मईशत को कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ हमारी जो हिकमत अमली है वो भी अजीबो गरीब किस्म की है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इससे निपटें कैसे। हमने अगर वापस आना है, और बार बार हम ये बात ऐलान भी कर रहे हैं, अब तो जो सरकारी मैसेज हैं वो भी बदल गए हैं कि मईशत का खुलना भी ज़रूरी है। तो मईशत अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ तो सेट करनी पड़ेंगी ना, अपनी तरजीहात तो बनानी पड़ेंगी ना। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम उन तरजीहात का तयन करें, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से हम बहुत कुछ देखते तो हैं ना, हमें नजर तो आता है ना कि पब्लिक क्या कह रही है, हम क्या महसूस कर रहे हैं। सर, जब मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा तो मुझे भी नुकसान पहुंचेगा। आपकी मईशत का कुल हुजम कितना है? मेरे अकाउंट में 3517 रुपए थे। ये तो प्रॉब्लम होगा, लाजमन होएगा। जो आजकल हालात ने ना 3500 भी डैमेज होएगा। अच्छा, मैं बात ये करने लगा था कि जब प्रायोरिटीज की बात होती है उसमें एक और जगह पे खुद हुकूमत ने ऐलान किया था, गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि हम सयाहत के शोबे को बदतदरीज खोलेंगे और SOPs को भी वहाँ पे यकीनी बनाएंगे उनका। लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक हम अपने जो मारूफ सयाहती मकामात हैं वो भी नहीं खोल सके। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप उनके लिए SOPs बनाने से गुरेज़ां क्यों हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है या मैं मामलात देखता रहा हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि इसमें सूबाई हुकूमतें जो हैं वो पहलू तही कर रही हैं, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। गिलगित बिल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि जनाब अगर ये वफाकी हुकूमत सयाहत खोल भी देती है तो हम सयाहों को नहीं आने देंगे। अब वहाँ के अवाम से पूछ के देखें, जहाँ पे हर दूसरा शहरी जो है उसकी मईशत का मुकम्मल इन्हिसार जो है वो सयाहों पर होता है। वो अपने घरों के दरवाजे उन्होंने एक एक कमरा बनाया होता है अपने घर के साथ सयाहों, उनकी तो मईशत का दारो मदार ही सयाहों पे, तो उनका क्या हाल है उनसे भी जरा पूछ के देख लें। इसी तरह KP में भी बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो KP की हुकूमत को करने चाहिए थे, वो नहीं किए जा रहे। इसी तरह मरी को देख लें, मरी भी इसी तरह बंद पड़ा। भाई आप कोई SOPs बनाएं, आप कंट्रोल्ड अंदाज में वहाँ पे लॉकडाउन जो है उसको करें, कंट्रोल्ड करें। जो आप स्मार्ट लॉकडाउन की रट लगाते हैं उसको किसी न किसी अंदाज में तो उस पर अमल करें ना। सयाहत के शोबे मसलन मरी है, अगर आम खा का रश होता है जैसे मैंने माल रोड का, वो वहां पे चेयर लिफ्ट है वो ना खोलें आप, बिल्कुल सही। लेकिन जो ट्रैक है वो खोल दें। तो इसी तरह जो दीगर मकामात हैं वो तो खोले जा सकते हैं ना यार। मतलब इस दफा बदकिस्मती हमारी ये रही है कि जो सयाहत की जो बैनुल अक़वामी जो 4-5 बड़े इदारे थे वो पाकिस्तान को दुनिया के
5 बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल कर रहे थे, लेकिन हमें ये कोरोना आ पड़ा। यानी हम ये अंदाजा कर रहे थे कि इस साल हमें सयाहत से $9 अरब की आमदन होगी। हाँ जी। तो मगर सियाहत, ये दुबई का सारा दारोमदार सियाहत पे है, सब बंद हो हाँ गया। जी। बड़ी बुरी हालत है, कोरोना की वजह से बहुत बुरी हालत है, मगर उसके बावजूद लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। हाँ हमें जी। भी वो करना चाहिए। यू आर राइट। ये ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक कोई 70-80 अरब रुपए जो जिहाद से कमाए जाते हैं या सर्कुलेशन में आते हैं, और कमो बेश कोई 8-9 लाख लोग जो हैं वो बराह रास्त सयाहत से मुंसलिक हैं। लेकिन अब इस लॉकडाउन के नतीजे में 26% से ज्यादा जो होटल है हाँ वो जी। मुस्तकिल तौर पे बंद हो चुके हैं। अब जाहिर है कि इनको फौरी तौर पे इस सीजन में ना खोला गया, इनको चाहे ग्रेजुअली चाहे कंट्रोल्ड अंदाज में खोलें, अगर ना खोला गया तो जाहिर है कि वो फारग हो गए, वहां पे होटल बंद करके और काम शुरू कर देंगे वो लोग। जाहिर है जी, जो बंदा किराए की जगह लेके काम शुरू करता है हाँ और जी। फिर उसके मुलाजमीन होते हैं, उनकी तनख्वाहें तनख्वाहें होती हैं। अगर उसका कारोबार बंद हो जाए, किराया उसको देना ही पड़े, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी पड़े, तो कितनी को देर खोलेगा? सही। वो फिर बंद कर रहे कर हैं। देगा। इस तरह की जो है ना जी बिजनेस पॉइंट जितने भी, वो बंद होते जा रहे हैं। सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो मुआशरे का सबसे जालिम इंसान है ना, वो ये शख्स है। हाय। छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना होता है। जितना दुखी आपने फिक्रा बोला ना, मेरा दिल करता है मैं दूध बेचना छोड़ के बिलियर्ड रख लूं साहब। अच्छा, बिलियर्ड का डंडा ऐसे पकड़ा जी मैं गटर खोलने लगा। नाज़रीन, दूध में मिलावट की आदत बद हमारे यहाँ एक ऐसी कौमी खबासत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है जिस पर बहुत सारी हुकूमती कोशिशों के बावजूद अभी भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। नहीं तो इसको क्यों बुलाया है? ये भैंस का फर्स्ट कयन है। कटहरे में खड़ा है एक गवाला जी। अल्लाह सच्चा जानता जे। लो जी, बात यहीं से शुरू करते हैं। अल्लाह सच्चा जानता है। कहने का इनका मतलब ये होता है कि सिर्फ अल्लाह सच्चा जानता है और कोई नहीं जानता हम दूध के साथ करते क्या है। बाबूजी, मैं अपने हाथों से ये काम करता हूँ, कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाया। हाँ, पानी में दूध मिलाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद साहब, ये वाकई मिलावट खुद नहीं करता, ये तो ड्रमी को टूटी के आगे रख देता है। और भाई, पूरे पाकिस्तान का मुद्दा मेरे पे न डाल दो, मैं तो खालिस दूध बेचता हूँ। ये हर बंदा यही कहता है कि मैं खालिस बेचता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। ये बताओ कितने का किलो देते हो? बाबूजी, 110 रुपए का किलो। 110 रुपए का किलो तो खालिस दूध वारा ही नहीं खाता, तुम कहाँ से दे देते हो? बाबूजी, चारा शारा मेरे घर का है और पूरे मोहल्ले से छान टुक्कर भी आ जाता है, इसलिए मुझे वारे खा जाता है 110 वारा रुपए खा जाता है। मैं समझा कहने लगा कि हजूर आप, मैं रोजा रख लेता हूँ, अपने मुंह का चारा भैंस को खिला दे। अल्लाह सच्चा जानता है, यही बात मैं कहने वाला हूँ। यही बात है पहलवान, चारा घर का, रोटियां सूखी महल्लेदार दे जाते हैं। अल्लाह ने नहर बूहे के देती, ओदे जो पानी पाई जाओ। और काका, तू ना बोल इस गल दे च, मैं किलो के हिसाब नाल दुध बेचना, तेरा पौए जितना मुंह है। यार बस करो। जब उसकी शादी थी, उसके घर मेहमान आए हुए थे, 3-4 दिन तक 1.25 किलो दूध जाता रहा उनके घर। सही बात है। ज्यादा दूध की तो मेरा ख्याल है चाय शाही बनती थी, मगर खुद भी ये उन दिनों में मेरा ख्याल है 6 छिट्टा पींदा रहा। और इस बेचारी की शादी पे तो दूध पिलाई की रस्म भी ड्रॉपर से हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। बकायदा कुड़ी वाले ड्रॉपर भर के ले आए ना, उन्हें कहा जी मुंडा गोदी च करो, जरा दूध पिलाई करना। और ड्रॉपर कुड़ी की दादी ने पकड़ा हुआ था, हाथ उसका कांपता था, उसने मुंह की बजाय आंख में डाल दी। अजीजी साहब, कटहरे में ग्वाला खड़ा, मैं नहीं। मोटे, कब बेचोगे खालिस दूध? कब मेरी रंगत ठीक होगी? तुम्हारी मिलावट की वजह से मुझे काला कानून कहने लगे लोग। ओ भाई जी, आपका मिलावट का मसला नहीं, स्किन का मसला है। अच्छा मेरी बात सुनो, मिलावट का मसला तो अब पीछे रह गया यार। जाली दूध, यार जाली दूध, ओ खुदा का नाम लो, तुम जानते हो अच्छी तरह
क्या क्या जहर जाली दूध में डालते हो? इंसान के नाम सुन के उन चीजों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे तो दुख ये है पा जुनैद, बड़ा हुकूमतों ने काम किया इस हवाले से मिलावट के, हाँ जी। मगर सबसे ज्यादा और हर घर की जो जरूरत है ना चीज, वो दूध है। जी बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि असी गोश्त नहीं खाते, ये कह सकते हैं भाई जी असी अचार नहीं खाते, गंदा अचार भी बिक रहा है, आप कुछ और कह सकते हैं हम मिर्चें नहीं खाते, मिर्चों में मिलावट। दूध का तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमारे घर दूध नहीं आता। ये कोई दूध नहीं पीता तो चाय पीता है, हाँ जी। चाय नहीं पीता तो उसके बच्चे हैं। हाँ। अभी तक गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकी कि इस पे चलो काबू पाना शुरू ही हो जाए। हाँ। उसी तरह धड़ाधड़ मिलावट है, उसी तरह गंदा मंदा दूध, गंदा पानी डाल रहे हाँ हैं, जी। मक्खियां, मच्छर और वो केमिकल वाले ड्रम उनमें पड़ा हुआ दूध। हाँ। को चलो बाहर अगर वो ड्रम श्रम जो है वो उठाए हैं गवर्नमेंट ने, तो अंदरों कमरों में भरे पड़े हैं उसी तरह के। और जनाब आप आकर मेरी दुकान पर देखें, शीशियों वाली दुकान है। हेलो हमाम च दूध लाया। नहीं हजूर, शीशे लगाए हुए हैं, मक्खी मच्छर अंदर नहीं घुस सकता। अच्छा और क्यों झूठ बोलते हो? अभी सर मैं इसको पकड़ने गया हूँ, 2 मिनट बैठा इसकी दुकान पे, 150 मक्खी मेरे ऊपर बैठी थी। नहीं यार, वो तो खैर आपकी मोहब्बत में आई होंगी। मैंने तो अपनी दुकान में मक्खी पकड़ने वाली मशीन भी लगाई हुई है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम 3 या 4 साल पहले अपने गांव से लाहौर आए थे और एक साइकिल और 2 ड्रम, वो तुम्हारा वाहिद असासा थे। आज लाहौर शहर में तुम्हारे 4 घर हैं। और वजह पता है क्या है इसकी? ये जो जाली दूध बेचते हैं इस पर सिर्फ 11 रुपए फी लीटर लागत आती है, बेचते हैं 110 रुपए फी लीटर। सर जी ये कातलों वाला काम, जाली दूध, ये बिल्कुल मैं नहीं करता। जो इल्जाम आप लगा रहे हैं मिलावट वाला, वो लगाएं। उन्हें केड़ा बात आने लगाए वो। इतराफ करते भी हैं तो इतनी ढिठाई के साथ करते हैं कि जी साफ पानी की मिलावट है। सर जी मैं तो किसी से दूध लेकर बेचता हूँ और मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं मिलावट नहीं करता। तो तुम्हारी मिलावट की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अगर तुम भी मिलावट करो तो फिर तो दूध की चटियाई ही मार जाएगी। यार सीधी बात है, तुम किस चीज से इंकार कर रहे हो? पाकिस्तान में जितना दूध इस्तेमाल होता है उससे कहीं कम पैदा होता है, तो बाकी दूध कहां से आता है? जाहिर है पानी भी मिला लिया जाए फिर भी पूरा नहीं होता। इसका मतलब है कि मसनूई दूध है, जाली दूध है। अब बिल्कुल मसनूई दूध के साथ मिलावट के साथ पूरा शुरा करते हैं, वरना बाकी जितनी डिमांड है, जितना इस्तेमाल हो रहा है मुल्क में दूध, सीधी सीधी बात है उससे बहुत थोड़ा पैदा होता है। पर दूध कैसे पूरा हो सकता है? 70 लीटर तो ये पहलवान खुद पी जाता है रोजाना। वो 70 किलो दूध पीते हो? वो तुम्हारा आमिर खान से मुकाबला? सर जी तुसी अभी टेंशन ले रहे हो, जुगत कर रहे ने। अब मोटू थोड़ी सी शर्म कर लो। जिस डिटर्जेंट पाउडर या वॉशिंग पाउडर से तुम जाली दूध बनाते हो ना, काश उसी पाउडर से तुम थोड़े अपने दिमाग की या ज़मीर की सफाई कर लो। आए हाय, देखो ना जरा क्या जुल्म है कि वॉशिंग पाउडर डाल डाल के दूध बना रहे हैं। पता नहीं किसी सूफी को सुन बैठे ने कि इंसान जितनी देर तक अंदरों साफ नहीं होएगा गल नहीं बनेगी। ये कह के उन्होंने दूध बेचना शुरू कर देना, कभी घर में डिटर्जेंट पाउडर नहीं भी होता तो दूध से कपड़े धो लें। वॉशिंग पाउडर में सिर्फ बाबरा शरीफ अच्छी लगी है। लेकिन तुम्हारे मुंह से बाबरा शरीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सर आज पता लगा इस ग्वाले के कपड़े क्यों गंदे होते हैं। अपने हिस्से का सर्फ तो ये उस दूध में डाल लेते हैं। इतने आराम से तुम उर्दू बोल लेते हो ना, तुम्हें कोई पीर की दुआ है। सर इस वक्त जो मुआशरे का सबसे जालिम इंसान है ना, वो ये शख्स है। छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना होता है। जितना दुखी आपने फिक्रा बोला ना, मेरा दिल करता है मैं दूध बेचना छोड़ के बिलियर्ड रख लूं साहब। अच्छा बिलियर्ड का डंडा ऐसे पकड़ा जिसमें गटर खोलने लगा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। 95 रुपए का सौदा लिया है, अगर 100 का लोड दिया है, वो 5 रुपए वापस करना 5 रुपए तक अब अहम ही नहीं रहा हुआ। बड़े आराम से कह देते हैं कि कोई चीज ले लो। ये पेट्रोल पंप पे आप जाएं, आप कहें जी 75 रुपए का अगर फर्ज करो लीटर है पेट्रोल, तो आप कहें जी 1 लीटर पेट्रोल डलवा दें, 100 का लोड निकाल 100 का पूरा करा लो।
اچھا یار میں کچھ یہ دکانداروں کی یہ شاپنگ کے دوران بد تہذیبیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی یہ کیا ایمان سے ماڑے آدمی کو غریب آدمی کو یہ دکاندار شرمندہ کرنے ٹرے ہوئے ہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کہیں ماڑا آدمی بیچارہ کو سودا لینے جاتا ہے نا جی, ہاں جی تگڑا بھی ہو ماڑا ہو کوئی بھی ہو جی بھائی یہ جو 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ کا چینج جو سکہ ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے. اگر 95 روپیہ کا سودا لیا ہے, اگر 100 کا لوڈ دیا ہے, وہ 5 روپیہ واپس کرنا 5 روپیہ تک اب اہم ہی نہیں رہا ہوا. بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی چیز لے لو. یہ پٹرول پمپ پہ آپ جائیں, آپ کہیں جی 75 روپیہ کا اگر فرض کرو لیٹر ہے پٹرول, تو آپ کہیں جی 1 لیٹر پٹرول ڈلوا دیں, 100 کا لوڈ نکال دیں, 100 دا پورا کرا لو. یار تمہیں کیا تکلیف ہے, نہیں 100 کا پورا کراتے, آپ اس کو 25 روپے واپس دو. یعنی اتنی عجیب صورتحال ہو گئی ہوئی ہے کہ 2-2, 3-3, 5-5 روپے کر کے ایمان سے مجھے لگتا ہے کہ میرا کو 250 روپیہ پٹرول پمپ کی طرف نکلتا ہے. اور اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ اگے وڈی عید آ رہی ہے, بقرہ عید, میرے پاس وہی 250 ہوتا, میں سونیاں پنڈیاں لے آ کے جڑا نال دیاں لو گوشت آنا سی وہ دے چپاندا. اور اگر ہم سایہ پوچھتا ہے جی آپ نے کس چیز کی قربانی دی ہے, اسے کہتا ہے بھنڈیوں کی. یہ جو تم بات کر رہے ہیں اصل میں ہماری ویلیوز جو ہے نا, ہماری اقدار ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا. پہلے ہمارے جو دکاندار طبقہ تھا, جو بزرگ ہمارے دکاندار تھے, وہ گاہک کو باقاعدہ صرف کہا نہیں کرتے تھے, دل سے بھی اللہ کی رحمت سمجھتے تھے کہ یار گاہک اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اس کی عزت کرتے تھے. اب وہ عزت شزت جو ہے وہ کہیں پتہ نہیں ہوا ہو گئی ہے, مذاق بن گیا دکاندار کے آگے. اور یقین کرو کہ چھوٹے گاہک کو تو وہ گاہک نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک جو بندہ آیا ہے نا, وہ 5000 کا نوٹ ہے, وہ 5000 کے 10 نوٹ ہے, یا وہ 5 کا نوٹ ہے, یا وہ 50 کا نوٹ ہے. ان کے نزدیک وہ انسان نہیں. یہ بڑے ظلم کی بات. آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں یہ جو جس کو ہم یہ سکہ کہتے ہیں, کوائنز کہتے ہیں, پینی بھی اکثر, ایک پینی بھی یعنی ایک پیسہ جو ہے وہ بھی اگر واپس آ رہا ہے تو وہ بڑے ادب کے ساتھ گاہک کو واپس کرتا ہے, دکاندار صاحب تھینک یو بولتا ہے. یہاں پہ اگر 5 روپے کے لیے بھی آپ رکے رہیں گے بھائی 5 روپے واپس دے, تو اگلا اس طرح ایمان سے دیکھتا ہے بندے کی طرف, گاہک کی طرف, جیسے عید والے دن بکرا کسائی کو نہیں دیکھتا. اور یہ کریانے والے جو ہے محلوں میں بیٹھے ہوئے, یہ تو 5 روپے 2 روپے کی جگہ پہ آپ کو 3 روپے کی جگہ پہ ٹافی دیتے ہیں, اور وہ ٹافی اتنی کو بری اور غیر معیاری ہوتی ہے, منہ میں رکھتے ہی بندہ سوچنے لگتا ہے باہر نکل کے کہ پھینکنی کہاں پہ. جی جی, اگلا سوچتا ہے پھینکنی کہاں ہے, اور گوگیر کا بندہ کہہ رہے ہوتا ہے یار بات کرو. بہت بری حالت ہے. ایمان سے یہ توہین ہے, میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی توہین ہے. بالکل یہ بد تہذیبی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. آپ ایک ماڑا آدمی بیچارہ اگر آتا ہے تو اس نے پتہ نہیں یہی چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3 روپے 5-5 روپے والے سکے اکٹھے کر کے تو دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن روٹیاں منگا لینی ہوتی ہیں. وہ بھی غصے والا بنایا ہوتا ہے دکاندار نے, انگریز سمائل دیتے ہیں. تمہیں تو پتا ہے میں زیادہ نیو یارک رہا ہوں. جی جی, میں ایک دن ان کے نیو یارک گیا, گئی نہیں نہ پانی لوکی اٹھا کے پیر رکھ کے نیو یارک لنگن لے. امریکہ والے نیو یارک میں لوٹ مار ہوئی ہے تو لوگوں نے ٹی وی اٹھائے ہیں, کمپیوٹر اٹھائے ہیں. ان کے نیو یارک میں لوٹ مار شروع ہوئی ہے تو لوگوں نے چلو بھر بھر کے ریت اکٹھی کی. لوکی جامنو روڑے مارن ڈے نے انہاں دے نیو یارک, کناں تے چڑھ کے بیر لان ڈے. عزیزی ایک دفعہ میں نیو یارک گیا ہوں تو میری سائیکل کا اگلا ویل سیدھا گٹر میں. یار میں نیو یارک کی چلے جانا تسی جیلس ہی ہو جاندے ہیں. آپ اس کے نیو یارک کو چھوڑے, اس کی آپ سواری دیکھیں جو نیو یارک گیا ہی سائیکل پہ. نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے, ان کے نیو یارک ٹرام چلتی ہے؟ یار گل ہو رہی سی پیسے نہ واپس کرن دی, تسی نیو یارک نو ہدیڑ کے رکھتا ہے. ہاں بات ہو رہی تھی کہ پیسے واپس نہیں کرتے, یہ بہت ظلم ہے اور یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. یہ انتہائی بری بد تہذیبی بھی ہے, بدترین تہذیبی ہے. یہ صرف بد تہذیبی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جرم ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جرم ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. جب تک ہم
ان چھوٹے چھوٹے جرموں کو نہ ختم کریں گے تو بڑے جرم پیدا ہونے سے باز نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ گناہ بھی ہے. آپ سیدھی بات ہے بےایمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جی جرم گناہ ہی ہوتا ہے, اور جرم کریے تو اگلے سال بندہ عمرے تے جاتا ہے. جرم اور چیز ہوتی ہے, گناہ اور چیز ہوتا ہے. ہر گناہ جو ہے وہ جرم نہیں ہوتا, ہر جرم جو ہے گناہ نہیں ہوتا. ویسے بات ٹھیک کر رہا ہے منڈا عقل مند, ویسے ہی ہلکا سا کسی لے پاگل ہو جائے. اچھا یہ جو ہے نا جی اپنا بست کرنا گاہک کو برکت اڑا دیتا ہے. اس حوالے سے ایک اور گاہک کو بست کرنا جرم ہے, گناہ ہے. اینکر کو بست کرنا ثواب ہے. اینکر تو ایک قسم کا دکاندار ہوتا ہے. اینکر کو چاہیے کہ اپنے جو میز مہمان ہیں جو گاہک کے طور پہ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. اینکر کو پاگل کہہ رہے ہیں. نہیں یار, ہم اینکر کو پاگل صرف کہہ ہی نہیں رہے, سمجھ بھی رہے. بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دکاندار جو ہے نا جی وہ حلیہ دیکھ کے نا گاہک کا, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, اس کے ساتھ رویہ اپنا برا. کئی خواتین جو ہے نا جی وہ باقاعدہ یہ اس کا ذکر کرتی ہیں کہ ہم بغیر بنے ٹھنے یا بغیر میک اپ شیک اپ کیے چلی گئیں تو دکاندار تو ہمیں منہ ہی نہیں لگا, بلکہ جو ذرا تھوڑی سی حلیے سے تگڑی خواتین لگ رہی ہیں, امیر خواتین, ان کو وہ باقاعدہ تڑا تڑا بہا رہا ہے کپڑا کھول کھول کے. ہمیں کہہ نہیں رہا کہ تو ہی کدھر آئے, ہم ان سے پہلے آئے ہوتے ان کے لیے بوتلیں بھی منگوا لیتے ہیں, لے کے آؤ بوتلیں. صحیح کہہ رہا ہے ایمان سے, یہ جو تگڑا گاہک گیا ہو نا تو ان کے لیے بوتلیں شوتلیں بھی آ جائیں. ہاں یہ اپنا تھیلا جو ہے اس طرح کی کوئی ماڈرن خاتون دیکھتا ہے نا بازار میں شاپنگ کے لیے, اس کے پیچھے پیچھے جس دکان میں وہ جاتی ہے نا یہ بھی اندر گھس جاتا ہے, وہ شاپنگ کے لیے دیکھتا رہتا ہے. یہ دکاندار کو کہتا ہے جی میں بیگم صاحبہ کا ڈرائیور ہوں, میرے لیے بوتل منگوائیں. اور جب یہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو دکاندار کہتا ہے بیگم صاحبہ 3 پہیوں والی سائیکل پہ آئیں گی. نہیں, کئی دکاندار آگے سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں بیگم صاحبہ سے نہیں بوتل منگانی, تو ماما لگ رہا. اسی جاننے ہیں اس بیگم صاحبہ نے جدوں بھی آندھی ٹور پھر کے نکل جاتی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ بازار جائیں تو کوئی اگر آپ کو ماڑا دکاندار نظر آئے یا چھابڑی والا نظر آئے تو بڑی دکان کی بجائے اس سے سودا ضرور لیں, ثواب ہوگا. اسی طرح میں دکاندار بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تگڑے گاہک کی جگہ کو ماڑا گاہک آ جائے تو اس کے ساتھ رویہ اپنا اچھا رکھیں, اس کے ساتھ ڈیلنگ بڑی اچھی کریں, اس کو بلکہ خود رعایت کریں. یہ بھی ایک باقاعدہ ثواب بھی ہے اور آپ کے اخلاقیات کو حسن بخشتا ہے. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور چلتے چلتے چھوٹی سی بات یہ کہ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں, عادتیں دیمک ہوتی ہیں, لگ جایا کرتی ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.